بونجور تو الموند، السلام عليكم، عواشر مباركة. تنتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. واليوم غادي نقدم لكم لا سيليبر غوسيت دو كورن دو غازيل مي بواحد لو بوتي شانجمون اللي زدت عليه. تبعوني ان شاء الله حتى الاخر باش تشوفوا الوصفه والطريقه كيفاش تنصايبها ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. بالنسبة les ingrédients, j'aurai besoin de 250 g de sucre, 500 g d'amandes, les bien sûr سلقتهم في الماء ou je les ai pelés, خليتهم toute une nuit pour qu'ils sèchent. J'aurai besoin de 3 cuillères à soupe de cacao sans sucre, 100 g de noix de coco râpée, 25 g de beurre fondu, une cuillère à soupe d'huile végétale, 250 g de farine, 30 g de beurre à température ambiante, une cuillère à café de sucre glace, une petite cuillère de sel, une pincée de sel. Là j'ai de l'arôme de la noix de coco, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Une pincée de la gomme arabique et l'eau de fleur d'oranger. Je commence par préparer la pâte. Dans mon bol, j'ajoute les 250 g de farine, la cuillère à soupe d'huile végétale, la petite cuillère à café de sucre glace et la petite pincée de sel, mes 30 g de beurre, 3 cuillères à soupe de cacao, là je vais mettre 100 ml de fleur d'oranger. Je vais mélanger mes ingrédients, grandir 10 secondes, vitesse 4, juste pour que je mélange les ingrédients. Là, غادي ننزل دوك الجنيبات avec la spatule وغادي نوضع le bol à sa place. Grandir 3 minutes, mode pétrin. Voilà, après les 3 minutes, ma pâte elle est prête. C'est normal, ça تكون هكا. Mais après أنا غادي نجمعها بيديا. من بعد ما j'ai terminé ma pâte غادي نقطعها en plusieurs morceaux. غنوضعها في واحد الكيس غذائي او un film alimentaire ونخليها ترتاح بما ما صايبت العقدام ديالي. On passe l'عقدة اللوز. غادي ندير 30 g de sucre وغنزيد عليها لا gomme arabique وغادي ندير 10 secondes vitesse 10. فوالا كما تشوفوا معايا داك لو سكر تطحن ولا بحال لو سكر glace. Je vais ajouter les 500 g d'amandes.
غنزيد لي 100 غرام لا نوا دو كوكو. غادي نحلو تو على 2 مينوت فيتاس 10. كما تشوفوا ها هو بدا ديجا تطحن مزيان، يعني اون 10 سكوند تبارك الله طحنوا ليا داكشي اللي بغيت. غنزيد هنايا لا نوا دو كوكو، ديك لا غوم اللي قلت لكم لا نوا دو كوكو، مي فو زيت با اوبليجي، انا تنبغي داك لو غو برونونسي. طويصه ديال الملحه و لو بور فوندو ديالي، غادي نزيد 25 غرام دو فلور دورانجي، et au final غادي نزيد les 250 غرام de sucre. Je vais mixer le tout. غادي ندير 2 minutes فيتاس 10. هنا ما تنساوش ديروا لا سباتول وتبقاو تهبطوا دوك الجنيبات جوست بوغ ايدي لهذاك لو ميلونج باش يتطح لكم مزيان. فوالا العقدام ديالي ها هي وجدات كما تشوفوا معايا. غادي نديرها في واحد لو بول. هنا عندي واحد لاستوس، الى الاقدام ديالكم طلقت لكم شويه الزيت، غتسخنوا واحد شويه الماء مع شويه الماء الزهر وغترشوا غير بحال هكا غير شويه وتعلكوه حتى تجمع لكم العقدام ديالكم على هذا الشكل هذا. ها هي تجمعات، ما قويتش، غير شويه داكشي اللي شفتوه معايا هو اللي درتو تنعجنو. فوالا ها هي وجدات. هنا باش نسهل نصايب دوك لي بتي بودان كما تشوفوا تنبقى ندير ان بودان طويل هكاك ومن بعد تنبقى نقطعو بالموس باش تيجيني ساهل وتياخذليش الوقت بزاف. فوالا انا جي فورمي لو بودان و جو في كومونسي في التقطاع، مي على حسبكم نتوما سي vous voulez des grandes ou des petites, ça dépend de vous. Voilà, je vais les poser واحد l'assiette où il faut pas oublier خصنا نغطيوهم بان فيلم alimentaire pour qu'ils sèchent pas. Voilà, نخليكم تشوفوا الطريقة كيفاش تندير. غندير معاكم واحد اخر. فوالا من بعد ما حربلت هذوك لي بتي بودان ديالي غنبدا نوجد في لي كورن دو غازيل الكعب غزال ديالي كما تتعرفوا نفس الطريقه. il faut étaler la pâte finement mais vraiment finement. نفس الطريقه نتاع الكعب غزال. فوالا كما شفتوا معايا. Je vais prendre un petit boudin وغادي نبدا نحربلو شويه من لي كوتي باش ندير ديك لا فورم ديال كون دو غازيل تيجيني ساهل. وغندير نبلي لا بات ديالي و je vais commencer à le façonner comme vous voyez.
بهاد الطريقة هادي غادي نقبطو بلو كرو د لا مان و جو في بوسي لو بوس و n'oubliez pas de fermer les bords comme ça la pâte ديالتنا ديك العقدة ديالتنا ما تخرجش. فوالا بهاد الشكل ناخد هذاك لو غولو تيقطع الجربان. فوالا كما تشوفوا. من بعد انا عندي لي بوتيت بانس، كاينه الصغيره كاينه الكبيره، نتوما شوفوا شنو بغيتو، وغادي نبدا ندير دي بتيت بانسات ما بتيت كورن دو غازيل. فوالا هكا، ومن التحت aussi au même temps je ferme هذوك les bords اللي تحت au même temps je fais un petit décor. C'est vraiment très facile. Tout le monde dit oui c'est difficile les cornes de gazelle, mais pas du tout. Pour moi c'est un plaisir de les faire et surtout quand je les mange. Je vais refaire un deuxième ونتلاقاو ان شاء الله من نساليهم كاملين باش نوريكم الريزولتا فينال ديالو ان شاء الله. ما تنساش il faut pas oublier que من نساليوه il faut le laisser sécher au moins quelques heures باش عاد ديروه في لو فور. هذه لا plupart تعرفوها، بالنسبه جوست للناس لي ديبيوتون ils savent pas. من بعد ما كملت فوالا هذا هو الريزولتا، وخليته كومام quelques heures de reposa. Je vais prendre une petite aiguille où je vais commencer à le percer parce comme ça quand je vais le mettre dans le four il va pas s'ouvrir ni gonfler. Là j'ai un peu d'huile végétale وغادي نبدا ندهنهم كما تتعرفوا بشويه ديال الزيت، شويه الزبده، كل واحد وشنو كي باغي يدهنهم، جوست بوغ افوار هذاك التقرميشه وديك بون التحميره ما غاديش تبان لان مصايب بالشوكولا. وغادي نديرهم في لو فور على درجه حراره 160 ونخليو لا بورت اونتروفيرت. من بعد ما طابو هذا هما الريزولتا تيجيو بهذا الشكل. انا غادي نزينهم بان تي بو دو كونفيتور ولا نوا د كوكو باش ديما ندير داك لو بتي رابيل نتاع النوا د كوكو. فوالا كيما تشوفوا معايا جو تروف كو تيجيو سامبا بهذا الشكل entre هذاك لو بلون وداك لا كولور نتاع الشوكولا. انا غادي نحل معكم وحده باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. ثم تتجي حشيشه، ريحه لانوا د كوكو تكون زوينه. انا من بعد غادي نكمل ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. وصلت نهايه الحلقه، جيسبر ان شاء الله يكون عجبكم هاد الوصفه الجديده نتاع الكورن دو غازيل.
تنتمنى لكم عواشر مباركة إن شاء الله، ونلقاكم إن شاء الله فيديو جديد بصحة جيدة إن شاء الله. وكم دابيتود تنقول لكم ما تنساونيش من لي لايك، من لي كومنتير، لي بارطاج، وما تنساوش لا بتيت كلوش باش يجيكم ديما الجديد ان شاء الله. خليت لكم راحة الله وابيانتو ان شاء الله.